Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Hari ini kita berjalan-jalan di Petaling Street untuk mengambil gambar bersama Jeremy dan juga Samantha. Hai. Sebab kenapa? Sebab Jeremy kata dia nak beli kamera baru tau. Tapi saya nak bagi tahu dia yang kita tidak perlu kamera sebab kita cuma perlukan OPPO Reno7 Pro untuk mengambil gambar-gambar cantik. Jom. So Jeremy, you nak beli kamera baru Yeah, because I want to take nice pictures for Instagram. Barulah ada followers. Oh, okay. So I have a camera here. You use this today, okay? And I will be using the OPPO Reno7 Pro, okay? And then at the end of the day, you decide lah, okay? Whether you still want to buy a camera or the OPPO Reno Series 7. So OPPO Reno7 Pro ini menggunakan sensor Sony IMX766 yang boleh menyerap lebih cahaya dan juga mempunyai sistem penstabil OIS. Lihatkan panel kamera di belakangnya. Kanta utama 50 megapiksel, kanta makro 2 megapiksel dan kanta luas 8 megapiksel. Kamera selfie juga sensor Sony tau, IMX709. Okay, let's see whether the camera or the OPPO Reno7 Pro can take better street photos or kita panggilkan gambar jalanan. Alah, confirm the camera is better, bro. Jeremy, nampak tak? Photos from the OPPO Reno7 Pro is so much brighter. The colours are more saturated and also very sharp. Sangat-sangat detail tau. Tangkap je gambar terus boleh masuk Instagram. Yalah, I just realized that the photos from the camera need to be edited because it doesn't have the AI technology to beautify our photos, kan? Okay, jom ambil gambar portrait. Portrait? Hey, dia tak tahu yang OPPO Reno Series ke-7 ini adalah portrait expert. Gambar-gambar portrait yang diambil menggunakan phone ini bagaikan kamera profesional. Memang mode portrait dia tiada tandingan. Boy, kenapa gambar OPPO lagi cantik? It's like so much better than the camera, man. Of course, the portrait mode for OPPO Reno7 Pro is very famous, It can actually blur the background precisely like this, and turn the lights in the background into bokeh light balls. Bagaikan kita gunakan kanta dan juga kamera profesional. OPPO Reno7 Pro ini juga boleh merakamkan bokeh flare portrait video di mana efek portrait itu digunakan untuk video pula. Ini sampel dia. Okay. So what else is good about this phone? The back design, is like holding comets in the sky, Ia dihasilkan menggunakan laser direct imaging. Then, if you look at the camera panel, got breathing light, nicer compared to other phone models. And also, this light can be used as notification light. Spesifikasi untuk OPPO Reno7 Pro ini pun tahap dewa, Skrin dia 6.5 inci dengan kadar penyegaran 90Hz. Bateri dia pun besar, 4500 mAh dengan cas pantas Super VOOC 65W. Ada juga 12GB RAM, dan juga storan dalaman sehingga 256GB. Okay, Jason. I dah nak belilah OPPO Reno7. Where to buy? Bro, Maxis lah bro. Kini kita boleh dapatkan OPPO Reno Series 7 ini melalui pelan Maxis postpaid dengan zero lution. Untuk OPPO Reno7 5G, cuma RM45 sebulan saja melalui pelan Maxis postpaid 98 dengan zero lution selama 36 bulan. OPPO Reno7 Pro 5G pula cuma RM80 sebulan saja dengan pelan yang sama. Dengan Maxis Zero Lution, kita boleh miliki gadget impian dengan senang. Maxis Postpaid 98 juga datang dengan 50GB data setiap bulan. Dan dengan Maxis Safe Device, kita boleh dapatkan 3 bulan perlindungan untuk phone kita secara percuma. Untuk maklumat lanjut, layari laman web Maxis sekarang juga. Pautan ada di bawah video.
Okey, itu saja vlog jalan-jalan ambil gambar hari ini. Okey, sekiranya anda suka video gadget-gadget macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang langgan di bawah video. Okey, yang sudah langgan, tekan butang loceng dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di TikTok, Instagram dan juga di Twitter @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo. Jason, after this take portrait photo of me kan? Can.